السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم في ميزون. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage la recette de soufflés algériens. Ils sont bien moelleux, très légers et aussi vides à l'intérieur comme au restaurant. On dit bismillah et on va découvrir tout de suite la liste des ingrédients. اليوم ان شاء الله بربي جبت لكم وصفه تاع لي سوفلي الجيريان بزاف طرايا ما شاء الله وخفاف وتاني جايين فارغين من الداخل كيما تاع المحلات. بلا ما نطول عليكم نتكلوا على ربي سبحانه ونقولوا بسم الله ونروحوا نشوفوا المقادير. Environ 500 g de farine, حوالي 500 g تاع farina. Un verre d'eau tiède. Moi la pâte m'a pris environ 260 ml. كاس ماء دافي. أنا العجينة خدات لي حوالي 260 ml. Une cuillère à soupe d'huile مغرفة كبيرة زيت. Une cuillère à soupe de lait en poudre. Si vous n'avez pas, vous pouvez la remplacer avec moitié eau et moitié lait tiède. مغرفة كبيرة تاع حليب بودرة. إلا ما عندكمش تقدروا تعوضوها بنص كاس حليب ونص كاس ماء دافي. Une cuillère à soupe de levure boulangère مغرفة كبيرة خميرة الخبز. Une cuillère à soupe de sucre مغرفة كبيرة سكر. Un œuf حبة بيض. Une cuillère à café de sel مغرفة صغيرة ملح. Je commence par mettre la farine. نبدأ نحط الفارينة، la levure et le sucre، الخميرة والسكر. Je mélange نخلط. Le lait en poudre حليب البودرة. Le sel الملح. Je mélange نخلط. Je creuse un puits ندير حفرة. Je mets l'huile الزيت. Le fontier حبة بيض كاملة. Je mélange نخلط. Ensuite, je commence par rajouter l'eau tiède. Moi, ça m'a pris environ 260 ml. ودوكا نبدا نضيف في الماء الدافي. أنا خدت لي حوالي 260 ml. Peut-être vous allez utiliser la même quantité de farine, peut-être un petit peu plus, ça dépend si votre farine absorbe bien ou pas. بالك راكم رايحين تستعملوا نفس الكمية تاع الماء اللي درتها، بالك شوية أكتر، هي على حسب الفارينة تاعكم إلا تشرب مليح الماء ولا لا. Ensuite, je dépose la pâte sur un plan de travail fariné. Je la travaille un petit peu. من بعد نحط العجينة فوق طاولة العمل اللي درت لها فيها شوية فارينة ونخدمها شوية. Je redépose ma pâte dans un saladier. Je la couvre avec un petit peu d'huile et je l'aplatis pour qu'elle gonfle vite. نعاود نحط العجينة تاعي في الإناء في الليان ونغطيها، ندير لها شوية زيت من الفوق ونبسطها باش تخمر بالخف. Là on obtient une pâte très tendre et légèrement collante, vraiment légèrement. ودوكا نتحصلوا على عجينة طرية بزاف وشوية تلصق ماشي بزاف. Je la couvre avec un film alimentaire et je la laisse doubler de volume. ودوكا نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها تخمر تضاعف الحجم. Et pour la farce, c'est vraiment au choix, vous mettez ce que vous voulez. للحشوة اختياري ديروا واش تحبوا. Moi, j'ai commencé par couper mon blanc de poulet en fines lamelles, des petits morceaux comme vous pouvez le voir devant vous. بديت نقطع الدجاج تاعي مرصوات صغار، شرائح شوية صغار كما راكم تشوفوا. Ensuite, je mets mon poulet dans un petit saladier. نحط الدجاج تاعي في ليان صغير. Je lui ajoute une cuillère à soupe de moutarde. نزيدلو مغرفة كبيرة تاع عشا تاع moutarde ولا الخردل. Je l'assaisonne avec le sel. نتبلو بالملح. Le poivre noir الفلفل الكحل. راس الحانوت. Un petit peu de cannelle, شوية قرفة. Un petit peu de gingembre. Le poulet aime le gingembre. شوية زنجبيل. الدجاج يحب الزنجبيل. À la fin, je mélange le tout. دوكا نخلط كلش.
Puis après j'émince un oignon, بعد نقطع حبة بصل. Dans une poêle, je mets un petit peu d'huile في مقلة ندير شوية زيت. Je lui ajoute l'huile anti-claboussure, sinon vous pouvez mettre un petit morceau de beurre. نزيدلو هاد النوع تاع الزيت، إلا ما عندكمش ديروا قطعة زبدة. J'ajoute mon oignon, je le fais revenir. نزيد حبة البصل مقطعة ونقليها. Ensuite, j'ajoute le poulet déjà assaisonné et je le fais cuire. ودوكا نزيد الدجاج تاعي اللي كنت تبلته من قبل ونطيبو. Je le fais cuire sur un feu doux et j'ajoute pas l'eau. نطيبو على نار قليلة وما نزيدلوش الماء. Je mélange de temps en temps، نحركو مرة على مرة. Mon poulet est saisi, je coupe le feu, j'ajoute un petit peu de persil ciselé. الدجاج تاعنا طاب، نطفي النار ونزيد شوية معدنوس مقطع. J'ajoute ensuite un œuf entier, je mélange bien et je laisse refroidir. ومن بعد نزيد حبة بيض كاملة، نخلط مليح ونخليه يبرد. L'œuf à la fin donne un côté moelleux à notre farce. البيض مع الاخر يرجع الحشوة تاعنا بزاف طرية وماشي ناشفة. Ma pâte a doublé de volume, je la dégaze un petit peu. العجينة تاعي راهي ضعفت الحجم، نحي لها الهواء شوية. Je la dépose sur le plan de travail et je la divise en deux. نحطها فوق طاولة العمل ونقسمها على زوج. Je farine mon plan de travail, je dépose ma pâte et je l'étale très bien à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. نحط العجينة تاعي فوق طاولة العمل اللي كنت درت لها شوية فارينة من قبل، ودوكا نحلها مليح بالحلال، لازم تكون شوية رقيقة. Il faut bien l'étaler, comme ça on va avoir des soufflets vides comme je vous ai montré au début de la vidéo. لازم نحلوهم مليح، لازم يكونوا شوية رقيق، هكا نتحصلوا على دي سوفلي فارغين من الداخل كما وريت لكم في بداية الفيديو، كما اللي نشروهم من المحلات كامل يجوا فارغين. Et pour l'emporte-pièce, moi je le prends un petit peu grand, j'aime pas les soufflets qui sont petits. Après c'est comme vous voulez, c'est à vous de choisir. Sinon vous pouvez choisir l'autre taille si vous voulez. Ou vous pouvez utiliser un bol. للطابع انا هنايا جبت emporte-pièce شويه كبير، ما نحبش لي سوفلي اللي جايين صغار. الا حبيتوا ديروهم صغار ديروهم صغار كيما تحبوا في الحجم تاع السوفلي، ولا تقدروا ما ديروه بالبول تاكلوا حبه تنصرعوا. Je retire le surplus de la pâte وهنا نحي العجينة الزايدة. Je mets une tranche de l'emmental. Pour le fromage vous mettez ce que vous voulez ou pas. بعد ندير une tranche تاع l'emmental تاع الفرماج. puis ما يخص الجبن نديرو واش تحبوا ولا ما ديروش كيما تحبوا. Je rajoute la farce، نزيد شوية حشوة كيما راكم تشوفوا. La farce, je la dépose sur la moitié du cercle. Je la mets pas au milieu. الحشوة نحطها في الجهة الزوجة تاع الدويرة، ما نديرهاش في الوسط. J'ajoute quelques olives coupées en petites rondelles ومن بعد نزيد حبيبات تاع زيتون مقطعين دويرات. À la fin, j'ajoute un petit peu de d'emmental râpé. مع الاخر نزيد فرماج مرابي، هنايا استعملت ليمونتال تاني مي رابي. Je rabats l'autre côté de la pâte، ندور الجزء الثاني من العجينة. Et je soude bien la pâte avec une fourchette pour éviter qu'elle s'ouvre au moment de la cuisson. ودوكا نغلق مليح العجينة تاعنا، نسوديها بالفرشيطة هكا ما تنفتحلناش كي تكون طيب. Trempez votre fourchette dans un petit peu de farine si elle colle à la pâte. ديروا الفرشيطة تاعكم في شوية فارينة إلا كانت تلصق في العجينة. Et voilà, le soufflé est prêt. Je vous montre une deuxième fois comment garnir mon soufflé. Mais après, comme je vous ai déjà expliqué, c'est à vous de mettre ce que vous voulez dedans. نوري لكم مرة أخرى كيفاش نحشي السوفلي تاعي. كيما قلت لكم في البداية ديروا واش حبيتوا. Je les ai préparés plusieurs fois pendant le mois de Ramadan. Des soufflés au poulet, à la viande hachée. Et ce que j'ai aimé le plus, c'était épinards citron, un vrai régal. درت لي سوفلي شحال من مرة في شهر رمضان، درتهم بالدجاج، درتهم تاني بالكفتة واللي كنت نحبهم بزاف.
هي بالسلق والقارص شحال بنان ما شاء الله. Et pour la dorure, je prends un œuf entier avec un petit peu de lait. Je bats légèrement et je badigeonne mes soufflets. ولا الدورور ولا للتزيين نجيب حبة بيض كاملة نزيد لها غير شوية حليب كيما شفتو، ندربهم خفيف وندهن مليح لي السوفلي تاوعنا. J'ajoute les grains de sésame, نزيد شوية جلجلان et aussi les grains de nigel ou tani sanoج. Ensuite, je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. من بعد ندخلهم في فرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي 20 دقيقة. Dès leur sortie du four, je les badigeonne avec un petit peu d'huile pour qu'ils gardent leur côté moelleux. غير يخرجوا من الفرن ندهنهم بشوية زيت كيما راكم تشوفوا باش يقعدوا بزاف طرايا ما يبسوش. Ensuite, je les couvre avec un torchon et je les laisse refroidir. من بعد نغطيهم بطرشونة ونخليهم يبردوا. Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui, des soufflets bien légers, moelleux et vides à l'intérieur. Je mangeais beaucoup des soufflets quand j'étais à la fac, c'est pratiquement pareil, peut-être mieux. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne Fait Maison. Et surtout, je dis bien surtout, d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt. Salam. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاع اليوم، دي سوفلي خفاف وطرايا وفارغين من الداخل، يفكروني بيامات الجامعة كي كنت في ليتيافسي كنت ناكلهم بزاف، لا غالب كنا زباولة ما كناش خدامين. إذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسوش تشتركوا في القناة وسختوا تفعلوا الجرس هكذا يلحقوكم كامل لي فيديو تاوعي. نعطيكم موعد في فيديو آخر ومع ليا غير نقولكم سلام.